से भी जोगी है ना। भगवान कहते कर्म एवं बुद्धि एवं ज्ञान ये समस्त अपेक्षा अत्यधिक जदि कई थाए से हूँ जोग। तपस्वीभ्योऽधिक योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मश्चाभ्योऽधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तमें तपस्वी जदि क्या देखुच तपस्या करुच्ची तमें जदि साधारण जोगीटे हो गल भगवान का नियम अनुसार ये जो फर्मुला बतैली तात्य स्नतस्तु ताहले तमें तपस्वी ठू बड़ हो गल। ज्ञानी जिते बड़ पंडित होकर वेद उच्चारण कर ज्ञान देता कहीं सी जोगी ठू कम कारण से जोग शास्त्र पढ़ी ना भगवत गीता पढ़ी ना जिते बड़ ज्ञानी होता ना कहीं। कर्मी कर्म कर जिते प्रकार कर्म कर जदि कर्म जोग तुम न करुच कर्म कांडर सीमित होकर रही जाइए तमें प्रकृत जोग ठार कम करुच जोगी है। तेणु आमको भगवान कहते तस्मात् से जोगी भवार्जुन हे अर्जुन से तुमको जोगी होगा पड़ो। तृतीय अध्याय यहाँ कही सारा भगवत गीतार व्याख्या कर चलते। तृतीय अध्याय ना है कर्मयोग। कर्मयोग माने तुम आम कर्म सब करुचे कि जोग शब्द अर्थ कौन केमी जोड़ा है कर्म जोग जोड़ा हवा अर्थ जो नियम कानून आम मानिक सका घंटी बजे भगवान पूजा करुचे आरती करुचे फूलमाला दौचे तीर्थयात्रा करुचे गंगारे डुबकी पकाउे तीर्थयात्रा हेल्ले महा कुंभमेला को जाकर से आपंकर तीर्थ कर ये सब कर आवश्यकता नहीं। भगवत गीता आपको मना कर निजे पौराणिक दृष्टिकोण करुँच लोक करुँच कोटी कोटी लोक जा बुड़ पकाउं सब करुँच भगवत गीतार प्रारंभिक स्तर में तुम यहाँ कर कारण यहाँ कर्म कांड युक्त कार्यान कर्म कांडर उपर शब्दटा हूँ कर्मयोग जहाँ को भगवत गीतार कहुई निष्काम कर्मयोग। तेणु निष्काम कर्मयोग अर्थ तुम्हें जति मन भितर चिंता करदेल मोर सहित जोग हबार अच्छी ताले ये सब जिनस जोग कर किसी लाभ ना। आप पिला शिखातु से मुंडिया मार पिला शिखातु से दीपटिया दब पिला जिते बड़ हो गला सी तार पिला को जब सी कर से जेजे हो सारे जेजे सारा पुणी नाती धरिक कहे मुंडिया मार ताले आप शिखिले कौन संसार से ही मुंडिया मारे आप पिला बेले जन्म होकर गला बेलू से मुंडिया मार्च पाई कि कहतु आप जहाँ कि पाँच किंतु जार इंटेंट अच्छी माने उद्देश्य अच्छी भगवान सहित जोड़ी होगी से जहाँ करू गोटे दीप जलाऊ बा 100टा दीप जलाऊ 5 जन को खाया दू 50 जन ब्राह्मण को खाया दू से डंगा डुबकी महानदी माने स्नान करू ना आपंकर गंगा सागर स्नान करू जो से करूँ महासमुद्र भी स्नान करूँ फल ताक मिलूँ कारण तार उद्देश्य हूँ भितर अच्छी प्रभु मु तुम सहित कनेक्शन करदेली निजक एवं मोर तुम पर जो भरोसा तुम केयर उपर मुझे आउ मोर अस्तित्व किसी ना ये प्रथम कथा ताकू जब स्वीकार कर आमर आस शांति सेतक न कला पर्यंत अशांतमय जीवन आसुथि। आ गोटे श्लोक भगवान भी कहते 9:33 आप पढ़ी था गीताटा तो से श्लोकटा आपको बहुत उपादेय हम नवम अध्याय 33 नंबर किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम अशुकं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार तो मो कथा कौन कहूँ अर्जुन ब्राह्मण लोकठू आरंभ करी पुण्य लोकठू आरंभ करी भक्त लोकठू आरंभ करी मोर जिते सब अच्छा राजऋषि राजस्वय राजऋषि आरंभ करी कहीं मत पाई पाना कहीं पाई पाना ना संसार पर दुख दुखमय यह हूँ अनित्य और असुख संसार। तेणु या भितर से मैंने भी मत पाई पाना कहीं से मत जी भजन करुँच मत प्राप्ति होती जी करना से माइनस है। तेणु तो मो कथा कौन पड़ी प्रथम तो जोगी होगा पड़ो तार परवर्ती श्लोक कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। तेणु आम मानकर गोटे प्रथम शिक्षा कौन है आमे माने बिना समय नष्ट करी भगवान को स्मरण करवा ये है प्रथम कथा। से स्मरण सकाଳେ आ संध्या बेले नुह से स्मरण सकाଳେ आ संध्या बेले नुहे दीपर नुह कि 4टा बेले नुह परीक्षा गला बेलू नुह कि परीक्षा सरीगला पर नुह पुअर परीक्षा देवाक अच्छे आप मुंडिया मारिया से कथा नुहे सततं अर्थ सबु बेले केमिति करिवे मु तो झाड़ू मारुथी रोषे करुथी मत सबु बेले केमिति मुंडिया मारे आप कहते भगवान केमिति कहते ये कौन संभव यस संभव आपण माँ पुओ माँ झील जन्म कला छुआटे छोटियाटे हो सी उपरे शोची आपण माँ आसी बासन माजुची रोषे करुच्ची ना ना
ସେଇ ଘରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେଇ ଘରେ ସେ ବାସନ ମାଜୁଛି, ସେଇ ଘରେ ସେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ସେଇ ଘରେ ସେ ବେଡସିଟ୍ ପକାଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି କା ପୁଅଟି ଚିଙ୍କିରି କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଶୁଭୁଛି? ବାପାକୁ ଶୁଭୁଛି, ଭାଇକି ଶୁଭୁଛି, ଭଉଣୀକି ଶୁଭୁଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି। ମା କହିବ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆରେ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି ରେ କହିକିରି ସେ 2 ମହିଳା କୋଠାକୁ ପଳାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଠି କ'ଣ ମା ଝିଅକୁ ଧରିକିରି କୋଳରେ ଥିଲା? କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଥିବୁ, ମୋର ଫଟୋ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରିକିରି କାନ୍ଧରେ ବୁଲିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ତୋ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରହ। ଭଗବାନ 3ଟା ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି କହିଛନ୍ତି? 13 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ହୃଦୟରେ ଅଛି। 18 ଅଧ୍ୟାୟର 62 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ହୃଦୟରେ ଅଛି। 15 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ପସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟମ୍, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତୋର ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ହୃଦୟରେ ଅଛି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିବା ତା ଦେହରୁ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ? ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରିବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ? ନା, ସେ ହୃଦୟ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଳିଯାଉଛି, କୋଳାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଛାତିକି ଛାତି ସେ ମିଳେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଛାତିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋର ହେଇଗଲା ରେ, ଏ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୁଖରେ ସେଇ ଛାତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା। এই ଛାତି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଜାଗା। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଛି କିଏ? ସେ ବସିଛି କିଏ? ସେ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2ଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ୟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରାୟଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଆସିବନି। ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଦୁଃଖ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବ। ସେ ପୁରା ମାୟା। ତେଣୁ ଏ ମାୟା କ'ଣ, ଏ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାୟା ରହସ୍ୟ। ସେକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ। ଆତ୍ମା କ'ଣ? କାହା ଭିତରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି? ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ମୋତେ କହିଦେଇପାରିବେ?